بالنسبة للتسليح المستعمل في الخرسانة المسبقة الإجهاد هو على نوعين. أولا التسليح الخامد armature passive، سمي بالخامد لأنه لا يتعرض لعملية الشد. النوع الثاني هو التسليح النشط armature active، وهذا النوع من التسليح يتعرض لعملية الشد. Les armatures passives أو التسليح الخامد هو نفس المستعمل في الخرسانة المسلحة. يستعمل عموما من أجل التركيب، إيصال عنصر بعنصر أو تسليح بتسليح، من أجل تحمل إجهادات القص، ومن أجل التقليل من الشروخ الناتجة من عملية انكماش الخرسانة. بالنسبة للتسليح الناشط نميز أنواع: les fils, les barres et les torons. Exemple, un plancher précontraint. نلاحظ les armatures passives et les armatures actives متواجدين داخل الغمد à l'intérieur de la gaine. Une poutre précontrainte, les armatures passives et les armatures actives. التسليح الخامد. التسليح الخامد هو نفس التسليح المستعمل في الخرسانة المسلحة، إذن لا يتعرض لعملية الشد، اللهم من جراء تشوه العنصر في حد ذاته. نميز التسليح الخامد الطولي، أي يوضع طوليا بالنسبة للعنصر، والتسليح الخامد العرضي. أنواع التسليح الخامد les armatures passives نميز les barres rondes lisses, les barres à haute adhérence. الفرق بين هذين النوعين من القضيب أو les barres هو أن à haute adhérence لديه سطح خشن، بينما les barres rondes lisses سطحها أملس. عملية التماسك l'adhérence تكون في النوع الثاني أكثر من النوع الأول. les fils à haute adhérence et fils lisses. ثم الشبكة الملتحمة trier soudé. Caractère des armatures passives. Section nominale de l'armature. Module de déformation longitudinale de l'acier égale à 200 000 MPa. Et la limite d'élasticité garantie FE. Le tableau suivant illustre la désignation et la limite d'élasticité d'un nombre d'armatures passives. منحنى بياني يبين مخطط الإجهادات والتشوهات بالنسبة للتسليح الخامد. Contrainte limite, on distingue pratiquement trois cas possibles. Fissuration peu nuisible. Sigma S est égal le rapport FE sur gamma S. FE c'est la limite d'élasticité. Gamma S c'est le coefficient de sécurité qui prend les valeurs suivantes: 1,15 en situation courante et 1 en situation accidentelle. Deuxième cas, fissuration préjudiciable. La contrainte limite est le minimum des deux valeurs suivantes, avec FE c'est la limite d'élasticité, Eta est le coefficient de fissuration, FTG c'est la résistance à la traction
au jour considéré du béton. Troisième cas, la fissuration est très préjudiciable. La contrainte est égale au minimum des deux valeurs suivantes, avec toujours FE, c'est la limite d'élasticité, eta, le coefficient de fissuration, FTG, c'est la résistance du béton à l'attraction au jour G. Le coefficient de fissuration prend la valeur de 1 pour les aciers ronds lisses et 1,6 pour les aciers à haute adhérence dont le diamètre est supérieur à 6 mm. La valeur de la contrainte d'adhérence est donnée par la formule suivante. Avec psi, le coefficient de scellement, Ft28, c'est la résistance à l'attraction à 28 jours. Le coefficient de scellement dépend de la nature de l'acier. Il prend la valeur 1 pour les aciers lisses et la valeur 1,5 pour les aciers HA, haute adhérence. Contrainte limite de cisaillement. Cas d'armature droite, alpha est égal à 90 degrés. Si la fissuration est peu nuisible, la contrainte limite est égale au minimum des deux valeurs suivantes. Avec FCG, c'est la résistance à la compression de béton au jour G. Gamma B, c'est le coefficient de sécurité. Le coefficient de sécurité gamma B prend deux valeurs, 1,5 en situation courante et 1,15 en situation accidentelle. Si la fissuration est préjudiciable ou bien très préjudiciable, taux limite est donné par l'expression suivante. Pour le cas des armatures inclinées à 45 degrés, taux limite est donné par l'expression suivante. Les armatures actives أو التسليح النشط. هذا النوع من التسليح هو الذي يتعرض لعملية الشد la mise en tension. يمكن أن نصنف هذا التسليح على حسب الفئة، donc نميز les fils, les barres et les torons، وعلى حسب فئة المقاومة. بالنسبة لمميزات التسليح النشط، une résistance mécanique élevée، يجب أن يتميز بمقاومة ميكانيكية عالية. لماذا؟ لأنه يتعرض إلى عملية شد كبيرة. ثانيا une ductilité suffisante، يجب أن يمتاز بلدونة مقبولة. une faible relaxation، ارتخاء ضعيف. لماذا؟ لأن الارتخاء يسبب ضياع، فكلما كان الكابل يمتاز بارتخاء ضعيف كلما كان الضياع في الإجهاد ضعيفا. ثم une bonne résistance à la corrosion، يجب أن يمتاز بمقاومة للتآكل، خصوصا أنه يتعرض لعملية الشد. مميزات التسليح النشط: أولا لا سيكسيون نومينال، المساحة المعبر عنها بالقطر. كونترانت ماكسيمال جارونتي على ريبتور، هو الإجهاد الأعظمي المضمون بالنسبة للانكسار. كونترانت على ليميت كونفنسيونال ديلاستيسيتي، إجهاد الحدي للمرونة. كوفيسيون دو ريلاكساسيون، معامل الارتخاء. أديرونس أو بيتون، التماسك بالنسبة للخرسانة. كوفيسيون دو ديلاتاسيون تيرميك، المساوي ل 10 puissance moins 5 par degré C، معامل التمدد الحراري. موديول دو ديفورماسيون لونجتيدينال، معامل التشوه الطولي. عموما EP يساوي 200,000 ميجا باسكال بالنسبة للفيل et les barres، et 190,000 ميجا باسكال بالنسبة للطورون. في الأخير الرسم البياني التالي يبين مخطط الإجهادات والتشوهات بالنسبة للتسليح النشط. شكرا على المتابعة، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله.